Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Novari. This time I will make a video for the end of semester exam assignment for the pronunciation accent course. Part 1. The two pots. Two pots, one of brass and the other of clay, stood together on the hearthstone. One day the brass pots proposed the eaten pot that they go out in the world together. But the Ethan was excited himself, saying that it would be wiser for him to stay in the corner by the fire. So it would take so little to break me, he said. You know how fragile I am. The less shock sure to shatter me. Don't let that keep you at home, urged the bright spot. I shall take very good care of you. If we should happen to meet anything hard, I will step between and save you. So the eastern pot at last consented, and the two set out side by side, jolting along on three stubby legs first to this side, then to that, and bumping into each other at very step. Their eaten pot could not survive that sort of companionship very long. They had not gone 10 paces before the eaten pot cracked, and at the next jolt he flew into 1,000 pieces. A cause makes the best friend. Part 2. Here I will demonstrate the Indian accent. Number 1. Hyperventilation is rapid of deep over breathing, usually caused by anxiety or panic, which may actually leave you feeling breathless. Number 2. Leisure has often been defined as a quality experience or as free time that is spent away from business, work, job hunting, domestic chores, and education, as well as necessary activities such as eating and sleeping. Number 3. Originating from Central Java, Gobuk Sodor is a game inspired by an activity done in soldiers to train or improve their skill in fighting during the war. Number 4. Daredevil refers to a reckless, impetuous, irresponsible person and is also used as another name for a stunt performer who attempts risky trick in front of a live audience. Number 5. The primary duties of law enforcement include the investigation, apprehension, and identification of individuals suspected of criminal offenses. Part 3. This time I will explain the futures accent of Indian and African English. India Inggris ya, atau yang sebut kita dengan Indian English ya. Biasanya perbedaan di antara India English sama British, Amerika dan juga Afrika. India ini punya identiknya sendiri ya, atau karakternya sendiri atau punya ciri khasnya sendiri ya. Di antaranya identik dengan logatannya yang tebal dan identik juga dengan gelengan kepalanya. Ya, biasanya mereka kalau bilang itu sambil hala gitu. Ya, makanya inilah yang menjadi identiknya India Inggris ya, perbedaan India Inggris dan yang lainnya ya. Di antaranya seperti ada beberapa yang harus ditebalkan ya, seperti T-sound ya, T-sound. Jadi huruf T di India ataupun di Afrika ataupun di Amerika itu berbeda ya. Kalau di Amerika ya, Amerika itu T-nya itu dibaca kayak cut
cut. Tapi kalau di India itu dia kayak tebal, makanya T sound itu berubah menjadi D sound atau menjadi D. Misalkan cut, cut, kalau di ini jadi kade, 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 gitu. Kalau misalkan lain but, tapi kalau di India but, what, what, it jadi it. Nah, itu ya, itu salah satu perbedaan ataupun Indian English ya. Adapun yang lainnya, misalkan kalau di India itu huruf R itu dibaca tebal, berbeda dengan British ataupun Amerika ya. Biasanya kan kalau water ataupun water. Kalau di India itu R-nya harus jelas ya. Kayak number kayak kayak digetarkan deh. Number water butter gitu. Air butter gitu. Terus engineering dan lainnya kayak garbage ya. Jadi setiap kata R-nya itu ditebalkan ataupun digetarkan ya kalau untuk India Inggris. Nah, begitupun ada yang lainnya, perbedaan yang mungkin sangat jelas antara India dan yang lainnya, yaitu ketika ada yang bertemu dengan huruf V dan huruf W ya, itu digabung ya. Jadi kalau misalkan kalau ada huruf W itu kayak what ya, what. Nah, kalau di India itu jadi kayak ada huruf V-nya, kayak jadi what gitu ya. Begitu kayak wife. Kalau di India menjadi wife ya, gitu teman-teman. Makanya apa namanya di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau India itu kayak digeleng-geleng kepala dan sebagainya. Misalkan contohnya kayak yang tadi hyperventilation is the rapid or deep overbreathing, itu teman-teman. kurang lebih seperti itu untuk British India. Nah, untuk Afrika sendiri ya, itu ada contohnya kayak braai itu bahasa apa namanya, barbecue ya kalau kita. Tapi kalau di Afrika menjadi braai. Terus dream ya, dream itu sebenarnya police information ya, police information. Begitupun yang ketiga ada Indaba ya, Indaba itu kayak pertemuan dan meeting, itu dari Zulu ya, Afrika Zulu dan sebagainya. Kayak pharmacist nah gitu, farmasi gitu kan dan sebagainya, dinner jacket, tuxedo, dan dustbin, trash can ya. Itu dan juga ada yang lain. Kalau Afrika Inggris itu C ya, C jadi kayak face gitu, harusnya father. Tapi kalau di Afrika itu kayak C ya, C gitu, jadi father gitu. Kurang lebih seperti itu untuk India, apa namanya, Afrika ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu sedikit ya yang saya ketahui, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau memang ada kesalahan tolong dikoreksi dan kasih masukan ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.